ତାଙ୍କ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚିହ୍ନିଲାଣି। ହଁ ମୁଁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଇଏ? ନାଇଁ ପାଖ ଗାଁର। ପାଖ ଗାଁରେ କଣ ଆଙ୍କର କାତ ପାଉଛି? ଏ ନଈରେ କଣ ଡଙ୍ଗା ଚଲାନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଦିନ ତାଙ୍କ କାତ ହଜି ଯାଇଛି। हेलो हाय वेलकम टू द व्लॉग गाइज गुड मॉर्निंग केमती अच्छा भल ही थे आज तो रविवार सटडाउन रे छोट मोट माछ दुकान ये खोला थाए तो टिके माछ टे आनीदे आउ भोजी गोटे हबार अच्छी मोर गोटे सांग अच्छी तन्मय आउ गोटे सांग अच्छी आशीष लोकनाथ एम सब पिला अच्छा लोकनाथ बहुत बढ़िया रोषे करे जदि आज भोजीटा हम आज एक्चुअली सी कहे लंच पर करा भोजीटा लंच पर माने से 2टा अराउंड नहीं गोटे अराउंड जो लंच करी 2टा अराउंड स्टार्ट हम से कहे 5टा बेलू खंडे खाइबा तो मधु बर्तमान तो माछटा भाजिकी रेडी कर माछ भजा माने सहित तो पियाज खाए बहुत बढ़िया लगे आ मधु जो माछटा भाजे माने पूरा एक्सट्रीमली गुड देखो क्रिस्पी गोल्डन कलर या कहते तुम किमी एत भल माछ भाज कौन कह या विषय ये माछ भजा पछरे राज कौन बाथरूम तो एडा बड़ अच्छी तुम एठी कहीं दौच फ्री लगुच खोला जगह गाधेवाटा भारी आरामदायक तन्मय मोर जो सांगटा अच्छी माने गालुआ भितर परम गालुआ माने टोटाली कहबो कि भोजी हबो बोली लास्ट मोमेंट मना करियो नाइ रे 2टा बेलू करिया केतल 5टा बेलू करिया नाइ करियानी काली करिया घरे मधु बढ़िया बागेर पूरा माने सोरिष बटा देकी माछ गोटे बनैछि चलो देखिया माछटा केमती हिची तब खाइ देबा आ खाइ कि नंगा मार के सोई पड़िया से डाकिबे भोजी हबो अदरवाइज ने जो भलिया तन्मय मते कहितला मोर आईडिया ही नथला कि से सत्तरे भोजी करियो बोली फाइनाली एबे मते जेतु डाकी दिचंदी तेणु जीवा पड़ो जीवा जब देखिया जीवा जब गोटे भिडटे हम ना बाहर ऐसे देखुची कहीं कई तो कुआडे नहांती हबटी आशीष रो चिकन फार्म एडी आम जासी पहुंच जाइछु वर्तमान आगे ये होचंती तन्मय दास शॉर्ट रे सुपर गालुआ मो नमुति की भी रही परबी एडी देखो मो भाई मालफाल जमा पिएनी आउ ये होचंती मोर परम मित्र कुन ये होचंती पार्ट टाइम कैमरामैन आ फुल टाइम कॉमेडी किंग आंक विषय धीरे धीरे आगु को जानिबा ये तो भाई पियंतीनी ए गोटे पिला देखो तार ऊपर भी देखि परतो तमे केमित केते में माल पिउची जीवन में मजा किसी ना है संग सजा अछि कनेक्ट करबी जे तू तो तोर तो सरतला आ बुझा तो सहिला संतुर तो सरिगिरी पिलाटे हेलेनी आ मो बाहार से मान पिला ने आसी तू कौन राष्ट्रपति ना तो कौन उठेनी केतळे हां तू कौन केतळे ना ये टोका फोन कले उठेबनी आज यार एमिति की काम थिला जे ये चुली तू लगाउछु हां हम गहरे जेतु आउ आंक विषय भी कहि दउची ये होचंती ये खंड मंडल रो विशिष्ट रोसैया लोकनाथ पंडा ये रोसई कम करंती आ कथा अधिक कहंती गोटे भल रोषे अच्छा आम पचारे आम रोषेर सबुठू 5टा पॉइंट जदि कि आगु रोषे कैरियर करिया चाहूँगी रोषेर मेन 5टा पॉइंट कौन कौन ध्यान देवा दरकार आम प्रथम पॉइंट होची आगो जिनसटा को भलो करी परखी नबा कोन कोन आइटम हबो। अच्छा द्वितीय रे रहिला हमर जो गुडा को आइटम सब हबो ताको भलो से परिष्कार करिकी धुआ धुई करिकी भल से नीट एंड क्लीन करबा ना चुली लगेला बेले बहुत पिला चुली लगे पारंतनी से विषय परंतु सेटा तो अग्नि पूजा मोर फास्ट तेलटा दबा तेल रे किछि गोटा मसला पकेबा तेल ताती सल्ला परे तो जदी बड़ भोजी होउची तो सुकिला लंका टिके फुटण टिके देई दिवा तेल रे गरम होला परे तापर गोटा मसला चिकन रे भी फुटण पड़िबो हल्का सुकिला लंका केमति कि हम गोटे नुवा कथा जानले बतन चिकन रे पड़िबो सुकिला लंका फुटण माने चिकन ना डालमे सेटा आपण कोन सुकिला लंका फुटण दिया जाए जो तेलटा गरम हुए जो 5 लिटर तेल जो गरम होची पियाज पड़ुची 20 केजी कि 25 केजी 30 केजी हल्का सुखिला लंका फुटण दिया जाए। आउ ये तो हेले आशीष नाथ उर्फ गुड्डू यांकरी फार्म ही रोसई होची आउ ये भी किछि कम खेलाड़ी नहंती बहुत बड़ खेलाड़ी आज्ञा यांक विषय में जानिबा धीरे धीरे पिला घंटा हैला से बजाउची कनेक्ट करूची जे होउनी रे बहुत जन लोक अछन तांका भीतर जन विशिष्ट लोक सहित मो टिके दूर को आनी की इंट्रोडक्शन दउची जे होची कुनु दुर्गा प्रसाद रायगुरु हम एरिया रो जणा सुना कैमरामैन आउ बड़ी बढ़िया शूट करंती आपण कोन करंती प्रोफेशन में आपण कोन मु हला एबे बिलो फिलो गति करिके आसिली एले ये होचंती नंबर 1 गालुआ पाणीग्राही तन्मय दास कुमार दास गीता नुहे मोर जुई जाई है ना से तो मन बनर
ପୁଣି ଝୁରେ ଆଜି କାହା ପାଇଁ ଜାଣେ ନା 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 ହେଲା କଷା ହେଲା ବେଳେ ଯଦି ନ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଠିକ ନୁହଁ ଲାଗିବା ଟିକେ ଦରକାର ଆଉ କଣ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଉନ ଆଣିବ ଖୁଙ୍କାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଚିକେନ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ବିଶିଷ୍ଟ ରୋଷେଇଆ ସେଇ ପୁରୁଣା କଳାକାର ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଖରାପ କରନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକ ଚାପା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଘୋଡ଼ିଆ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଆମ ପାଖରେ ମୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି ଆଇଡ଼ିଆଟା କାହାର ଡଙ୍ଗା ହେଇଗଲାଣି ରୋଷେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶିଷ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ ତୁ ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆଇସ୍ତା ଆଇସ୍ତା ତୋର ସେଇ ହଂସି ନିଅଠ ମୋ ମନରେ ଲେଖୁଛି ଗପ ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ ଦେଲୁ ତୁ ମୋ ନିରବତା ନୂଆ ସାଏରୀ ନା ନୂଆ କବିତା ମତେ ପାଗଳ କଲୁ ଆଇସ୍ତା 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 ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ପେଟିଏମ୍ରେ ନମ୍ବର ଦିଆହେଇଛି ତଳେ କିଛି 10 ଟଙ୍କା କି 5 ଟଙ୍କା ଯାହା ଭାବିକି ପଠେଇଦେବେ ହଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଏବେ ଚିକେନ ଖାଉଛୁ ନା ଆଳୁ ଖାଉଛୁ ମତେ ଆଳୁ ଟିକେ ଦିଅ ବୁଲି ବୁଲି ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ସିଝିନି ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ତ ହେଇଛି ଖାଇଲେ କଣଟା ତମେ ତ ଆଳୁଟା ଧରୁଛ ଆଳୁ ଖାଉଛି ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ସିଝିନି କିନ୍ତୁ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଗୋଟେ କଳ ଅଛି ଆମକୁ ପାଣି ପୁରେଇକି ସେଟା ମାରିବାକୁ ପଡିବ ନା ୱାସର କଟି ଯାଇଛି ତ କଣ ଇଏ ଭେଣ୍ଡି କୋଉଠୁ ତୋଳା ହେଇକି ଆସିଛି ଏଠି ଗୁଡୁଅର ବାଇରୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କଞ୍ଚା ଭେଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛନ୍ତି କୁହ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଛି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ଠିକ ଅଛି ବାଡ଼ି ଭେଣ୍ଡି ପୁଟା ଭେଣ୍ଡି ଛଡ଼ା ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ ଗୁଡୁ ଓର୍ଫ ଆଶିଷ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ତ ଏଇଟା ଭେଣ୍ଡି ଫଳିଛି ଆରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆମେ ସେ ଡାକିଛି ମତେ କଣ ପାଇଁ କି ଏଇଥିପାଇଁ ବେଳା ବାଲା ସସ୍ତି ମୁଁ ତତେ କେବେ ଦିନ ବେଳା ହଇରାଣ କରୁଛି ରାତି ବେଳା କରିନି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚିହ୍ନିଲାଣି ହଁ ମୁଁ ଏ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଇଏ ନାଇଁ ପାଖ ଗାଁର ପାଖ ଗାଁରେ କଣ ଆଙ୍କର କାତ ପାଉଛି ଏ ନଈରେ କଣ ଡଙ୍ଗା ଚଲାନ୍ତି ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଦିନ ତାଙ୍କ କାତ ହଜି ଯାଇଛି କାତ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯଦି ପଇସା ସେତିକି ମିଳନ୍ତା ତମେ ଗାଁରେ ରହିଯାନ୍ତ ପଇସା ସେତିକି ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଆରାମସେ ରହି ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଗାଁ ଲୋକ ହେଇକି ଥିବେ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଗାଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖର କଥା ଏଇଟା ହେଲା ଯେ ଗାଁ ଲୋକ ସହରୀ ଲୋକ ଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି ସେ 11ଟା ଟିକେ ଭୋଜି ହବ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ବ୍ଲଗ୍ ପୁଣି କାଲି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟୋରି ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବାଏ ବାଏ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିକି ଟୋଟାଲି ଜାଣିପାରୁନି କାଲି ପୁଣି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଯିବାର ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ